Top 40 Mga Pinoy Ulam Ideas. Ginataang tulingan, pinakbet, sinigang na tilapia, adobong baboy, adobong pusit, chop suey, munggo na may sotanghon, inihaw na isaw at hotdog, pochero, buttered shrimp, nilagang baboy na may pechay, dinuguan, kilawing labanos, sinigang na tilapia, ginisang repolyo na may atay, ginataang tilapia, sinigang na baboy, piniritong isaw, piniritong tulingan, ginataang tulingan, tamis anghang, ginataang alimasag, adobong tokwa, adobong sitaw, adobo sa gata, inihaw na tilapia, sisig, dinakdakan, paksiw na isda, adobong paa ng manok, lechon belly, atay bistek, piniritong galunggong, lechon manok, paksiw na sapsap, beef stroganoff, bangbang shrimp, pork adobo with egg, ginisang gulay, ginataang alimasag na may sitaw at kalabasa,